Jump ball between Rapidan versus number 0. Napapek. Nakawin jersey number 25. Pinasa. Nakakaw. Ayun. Nakawani. Jersey number 15. Pinasa kay 23. Manlapit. Pass to jersey number 00. Bakit jersey number 15. Number 15. Pinasa kay manlapit. Pass to Papian. Gabi, pwesto sa 3 points. Nangingitlog. Sige, doon ka. Batang dulo ball. Dali mo to, upuan. Gabi, pwesto ka sa 3 points. Jersey number 26. Paso 25. Paso 23. Back to 25. Tumira na. White ball. Rep, bumaba ka naman. Gabi, bigyan mo si Gabi sa 3 points. Padayaw. Padayaw. Nawala ball. Nahuli Manlapig. Manlapig. Nagkakawa ka saan? Na 0-0. Paso Padayaw. 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 Lagi diskarte. Wala. Nakawali. 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 Jump ball. Same ball. Number 0-0, Castillo. Pass to Rivera. Pass to Padayaw. Padayaw, yung diskarte. Padayaw. Wala, naribang yung Javier. Wala, naribang yung jersey number 25. Pwesto ako, Tops. 3 points pwesto. Jersey number 26, Nagbawa. Tinasay 25. Wala, Kongkal, nakawa ni. Number 25, Manlapig. Pass to Javier. Javier bumangga. Nawala na ako number 0. Castillo, pas Javier. Paul, jersey number 26. Talikod ka nga. Malapig eh. Ay, Rivera ka na. 15. Ang una, pumasok. Sige, hanggang magsawa ka. Kobe! Kyle! Ang pangalawang tira ni Rivera. Pumasok pa rin. Nakakuha ni Manlapig. Manlapig, hinaharas. Nakakuha, pinasa kay Castillo. Castillo. Pasto, Padayaw. Padayaw. Niluwa, nakakuha ni Rivera. Wala, nakakuha ni Manlapig. Pasto, Papian. Papian, pasto, Manlapig. Pumito. Nangingitlog. Lalabas po tayo. Kyle! Kyle! Pwesto ko sa'yo yan. 25. Shot! Pasto, Rapidan. Wala. Nakakuha ni Rapidan. Inaangat. Pinasa kay 26. Pasto. Jersey number. Pasto 25. Balalayos. Wala. Nakakuha niya. Sa pare. Inaangat. Wala. Nakakuha ni. May sumabit. Pa. Jersey number. 15. Rivera. Unang tira ng Rapidan. Pumasok. Second and last row. Pumasok pa rin. Malapit. Nagpapaba ng bola. Malapit. Sumalaksak. Nakakuha ng 0-0. Binalik. Pinasa sa labas. Anyo, pakita ko si Robin.
Robin. Sabret. Sino? Lario out. Nanya in. Jersey number 22. Nakuha niya ang bola. Nanya. Nanya yung naaras. Pinasa sa Sebol. Nakuha ni Rapidat. Nakuha ni Nanyo. Nanya yung naaras yung Nanya. Pinasa kay number. Number 25. Tingin ulit. Wala. Nakuha ni Banalayan. Pinasakay. Nakisila ni Patayo. Patayo. Nagmamadali. Patayo. Mga na. Wala. Nakuha ni Banalayan. Nakuha ni Pinasakay. 226. 226. Tumatake. Tule. Sabret. Foul dari number 0-0. First personal foul, 17 foul. Wala ang pangalawang tira. Papasok kaya. Pumasok na ang pangalawang tira. Rivera, nagbawa ng bola si Rivera. Yung nasa kay Fabian, malapit pa na. Pass to. Lumapas. Butas ang kamay. Kyle Pwesto. Number 26. Pass to Nanyo. Yay! Nanyo, umangat. Wala, narinig ni. Diyan sila na to. Nasudutan. White ball, pink ball. Fabian. Pasti Patayaw. Ano ka? Nabangga si Patayaw. Nanyo. Nagmamadali. Kaya nagpaka sa akin. Nakikilan. Nakakuha ni Rivera. Hinahar si Rivera. Oy! Umito si Rep. 25. Paul, dyan si number 10. Sabret, 25 out. Balo kayo, number 19. Ay, basket ba? Basket count. Ang libreng pagbubusla. Si Rivera. Oy, rebound. Inbound guys, inbound. Oh, napakadami niya. Ang libre pagbubusla. Wala, naribod ni Rapidad. Pinasa kayo. Nanya, back to Rapidad. Pinasa ng lapit. Rapidad, pinasa kayo. Number, tinira sa layo. Number 0-0. 0-0, pinasa yung Patayaw. Wait lang daw. Patayaw, pinasa na kayo number 225. Wala, naribod ni. Okay, sa'yo na. 26, pinasa ng Nanya. Ngunit nawala ang bola. White ball. Ang score, 4-3 sa kalamangan ng mga nakaputi. Pinasa sa Manlapit, pinasa kay Castillo sa malayo. Wala, nariwan ni Repita. Bigay. Pinasa kay number 19. Paso to 26. 26 behind the back. Nakaw ni Repita. Pass the count. 0-0. Second personal foul, 13th foul. Ang libre pagpubuslo. Okay. Yan, libre lang yun. Shot. Wala, nakikita ng Rapidan. Sino? Sabras. 0-0 out. Sab. Desalisa. Sawal mo si Jeremy.
Sino? Baluka out. Vegas na din. Pasok na. Sige. Pumasok. Pumasok na muna. Pangalawa. Shoot mo. Wala. Jeremy. Kuha. Tatlo ka na, 0-0. First quarter pa lang. Rivera, yung nasa kayo, lapit, wala. Nakakaw ni. 37 seconds to play. Hoy, bola. Jeremy. Number 226, nagmamadali sa kanite. Kumbangat, sinasa Repitad. Good na tubay, Repitad. Lamang ang batang bola ng 4. Pantay. Mariano, inangat, wanan. Wala, nakaw ni Repitad. Okay, baba, Kyle. Nasa 226, nagmamadali. Basto, basto. Nakasagutan. White ball. Lapit. 10 seconds. Mariano. 5 seconds. Pinasa. Mahaba pa. At ganun. 4 seconds to play. Basar na lang. Tira. $25. Pinasa at $23. May lapit, lapit. Hinaharas. Nice Back one. to 23. Nari lang, tumira na. Wala, Narimaji. Narimaji. Siya pa rin. Siya pa rin. Cash out man. Wala. Wah! Narimaji. Sige. Sige. Repitan, pinabangka. Naistilan. Siya pa rin. Nakakuha niya ulit. Bago Repitan. Ang Repitan. Shot. Ang sinali siya pa rin. Bang! Wala, Narimaji. Set. Basa, basa. Bob, nasusundan. Uy, uy. Flakot, violation. Yan. Gusto malalapit. Malalapit. Paso Rivera. Rivera. Wala, naribagi. 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 Malalayas. Nagkamadali. Ngunit. Paintball, ang pinito. Kyle, pwesto ha. Kobe, 3 points. Sa ano ka? Sa labas ka, Kobe. Ay! Nakaka-play. Nice one. Good po siya eh. Rapinan. Tempo, rangkor. Pakalamangan, batang dulo. Padayaw. Padayaw. Uy. Padayaw. Matay na. Good po ba eh. Padayaw. Screen. Nayo. Nasa kay 2 and 3. Ay no. Okay, pasukan mo, pasukan mo. Tira. Tira. 3 points. Cash out man. Okay, okay. 3 point. Kuha. 3 point. Check. Nakakami. Nakakami. Ano? Diyan. Ito mo sinain nyo. Sinain nyo pala. Pinang. Ah, Outer in. 9 nyo. Sabret. Number 22. Batang dulo. 26 gid. Ay, pahinga. Sipayo nyo lang. Padayaw. Tinira. Good ball ba? Padayaw. Surapinan. Nagpapasahan. Pasa! Hinaharap. Paul. Paul. Diyan na nagtagret. Padayaw. Jeremy.
First personal foul. Palito mo si Kobe. First and foul. Sabrat. Rapid out. Balik sa in. Jeremy, bantayan mo yung babae ah. Okay! Hoy. Nakawali. Malalapit. Malalapit. Pasto na awa. Sige, diretso! Sige! Ayun na. Sige! Tira na. Kuha! Malalapit. Malalapit. Play pala yan. Nakawali. Wala na. Parang tulungan. Nagagawan. Nag-aagawan yung teammate. Kyle, pwesto! San Diego, pasukan mo! Malalaya. Kuha. Uy. Bang. Sabihin. Rebound! Nakawali. Number 2. Takbo. Huli. Kapian. Pinasa kay Ote. Wala. Ote. Sige. Pwesto, Jeremy. 26. Pass to. Oy. Nice! Matidan. Lumalayo. Best player. Kuha. Padayaw. Bangat na. Wala. Naribaw din. Balala. Ito. Sige, baba! Number 33. Kyle, pwesto! Bang. Rebound! Sabrat. Sino ang kwenta nyo? Uy! Okay. Tuwasan na. 1 minute, palitan mo si Jeremy ah. Yung babae ah. Tira. Ito na. Isa sa pre. Short. Nakawali ba yung layan? Naman. Wala. Nakawali. Dahil sa isa. Kaso Castillo. Huli. Castillo. Nasa kita. Okay. Sige, baba! Kaso ba yung layan? Kyle, pwesto! White ball. Sabret. Sinusira out. Rivera in. Sabret. Mag-isa out. Hoy! Kirisman, bantayan mo yung babae ah. Bantayan mo yung babae. Galing mo. Mariano. Gusto Rivera sa free throw. Good pa ba yung Rivera? Parang yung free throw lang. Dagusman. Wala, narilaw ni. Hoy! Basket count. Sino yun? Tumalikod na yun guys. 15. Third personal foul. Second foul. Kirisman! Kirisman! Woo! Sabi yan? Kailangan na labas. Number. Ganito ba? Patayaw. Manapigin. Si Robin. Nawawala ang bola. Right ball. Robin! 1 minute and the play. Lowry out. Baloy. Malalaki. Panso Mariano sa 3. Wala. Kyle, pwes na. Kyle, kunin mo yung bola! Sa malayo. Kalilaw ni Kyle. Isa pa! Sa pare. Isa pa! Sa pare. Masulikas man. 3 dahil nangitlog.
Malapit. Pastor Rivera. Rivera. Basket count. Foul, jersey number 18. 19. Libre magbubuslo. Wala, nakakuha din sa Lisa. Pinasa kay Rivera. Rivera. Wala, nakakuha ni. Kyle, takbo! 26. Pass to. Pass to. Pass to sa Malunggay. Yung papasukin sa bakod, mahirap kunin. Malapit. Pastor Rivera. Bumangga ka. Yung nakakuha ni. Okay, sa'yo! Okay! 26. Wala, nakakuha ni. Lapitan. Wala, yung 26. And, nakasecond. Ayun, nakatress pa ako. First time mo. Baliktad pa ating short niya, Angelo. Baliktad nga. Baliktad nga, oo. Baliktad, oh. Baliktad pa. Tagayaw. Nakikita sa video. Nice one. Huli, right. Baba, baba. Oh, sino nakawala ng susi? Nasa committee. Libre si Patayaw, kumili pa. Good one try, Patayaw. Tatlo na lang, ang kalarangan. Pasa-pasa kayo! Sigay! Ano yun yan? Pagdilin! Kami. Okay! Ako na napitan. Foul! Foul, foul. Ang tibid mo ganong awan. Ikaw na naman. Takbuhan. Kulang sa akin si Ortiz, ah. Tulang sa hangin. Kulang sa akin. Ang dalawang libre. Wala. Last and second. Buenas kanina, buenas eh. Pagod eh. Pumasok. Castillo, good for two. Ay, nalala. Ayun o. Tek, butas ang kamay mo ah. Oy, binamba pa. Nakawali Castillo. Castillo, pinasakay. Malalapit, malalapit, pinasakay, nawawala ang bola. Nakawali. Pasa mo muna, pasa! 226, nagbabate. Lilipad, binakas bata. Nakawali na sa Lisa. Pinasakay. Padayaw. Libre. Ay! Ano po, dahan-dahan lang. Balalayaw. Wala ang bola, ay pagkakawan. Nakawali Rivera. Pag isa, itira mo na, topa. Tira! Layo ako. Pasok! Gara talaga. Bilis, uulan pa. Jersey number 21, Pinira, Wala, Awari, Revelant, Maisum Mamet. Foul jersey number 0-0. Ay, pasa dyan! Tatlo lang po. At tatlong 0-0. Okay, 0-0. Ah! That's
Best player? Baba na! Dani. Hey! Nakasawa ni jersey number 20. 22. Wala. Ano nangyari? 33. Wala. Nakasawa ni jersey 2010. Si Malapit pinasa kay Rivera. Rivera. Paso Princess. Tinira wala. Ayan. Baba! Sige, baba! Si Babado ng bola. Sabi ni Coach Ted. 22 Nano. Nano. Pinasa kay 35. Wala. Nakasawa ni 35 ulit. Tinira. 25. Nga madali. Dilo, depensa! Depensa naman, depensa. Depensa, pre! Depensa, ilalim, ilalim! Hands up lang! Uy, gago! Tingin na yung pan. Okay, sige na! Yan, sa ganda, sa'yo na! Sa'yo na! Wala magagawa. Jersey number 26. Tinira wala Nawani. Nawani Baba. Nakawan. Lumabas ang Nawani. Princess. Siyempre! Nano. Nano tingin sa taas. Butas. Depensa! Depensa! Oh, depensa na ulit! Uy! Uy, Gilo, luwag, ginali mo! Princess. Princess dinala ng bola. Sumalat pa ang jersey number. Mo kailangan sundutan! Taas kamay lang. Ingat ka sa foul, hands up lang! Pag Pang jersey number 22. katawan lang gamitin mo! Check, check! Harap lang! Baba, 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 baba! Ilalim, ilalim! Princess pass to Rivera. Rivera tinira. Good for two. Para kay Rivera. Isi, isi. Bigyan mo muna, bigyan mo muna. Baba! Tatlo na lang. Easy lang! Jersey number 23, 18 tinira na. Grabe. Nawani. Nawani Manlapid. Manlapid pinasa kay Princess. Princess tinira. Pakatala Nawani. Jersey number 28. Isi lang, isi lang. Jersey number 28. Repeated tinira. Nawala Nawani. 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 Oh, baba! Princess inangat. Jersey para kay Princess. Lauryo! Ano ba nangyari? Isa na lang ang kailangan. Nga madali kayo. Ayan. Kasi ilalim, matay mo ilalim, Kai. Nakaka-score eh. Princess pass na Manlapid. Manlapid. Wala na. Yes, sa'yo! Jersey number 20 na. Nag-iisa. Good for two. Baba na agad! Kai, ilalim, ilalim. Hey! Huwag mo na pawakan ng bola! Ito, ito! Ito! Yung Rivera. Uli! Ay, uy! Manlapid. Manlapid ginagawa na ako ni Jersey number 22. Guys, agad! Jersey number 22. Nanyo, easy! Nanyo, easy! Nano. Pass to Jersey number 23. Tinira sa press. Good for three. Sub daw po. Mamaya. Depensa, depensa. Harap, harap. 31. Nanyo, nanyo. Woo! Ayun o. Yan si Princess setting a play. Pass to Malapit. Pass to Baba Tablan. Tinira sa press. Sumalabot. Nawani. Nawani. Jersey number 20. Nanya. Oops. Tinira wala na ako ni Baba. 20 seconds. Baba, guys! Check! Baba. Pass to Taas kamay. Intermesa. Pass to teammate. Rivera. Tinira. Wala na ako ni. Nawani na kami. Sige, sayo, sayo. Jersey number 25. Jersey number 25. Diniretso. Tinira. Hawak ng bola! Dito ka lang, Kobe! 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 Pagdayan. Mo. Galing sa matagad. Paso ng teammate. Hindi mo makita. Tinira. Iba naman sumabit. Dati. Foul sa number 26. Kobe! Dito ka lang kasi tumpe. Sa gitna lang. Dito lang. Dito lang, dito lang. Rebound ano, Nanyo. Princess para kay Rivera. Ano? Nanyo, rebound.
Hindi, wag disenyahan nyo. Ikaw na lang. Dito ka na. Rebound ka, rebound ka. Tapos tumalot ka. Rivera, tira pumasok. Tinapa ako ng bola, magaling yan. Nakalaro ko yan eh. Magaling yung bata. Pangalawang tira. Sino papataan mo dyan? Ha? Sino papataan mo? Pangalawang tira, Naomi. Naomi, Silang! jersey number 26. Isa lang. Baba mo lang, baba mo lang. Silang! Gamit ka oras. Kay San Diego, bigay mo. Hingi ka screen. Double team pre. Naomi, nagawat na tinira. Gusto Parang ano, Baba na. Kobe, baba na. San Diego. Kyle. pagdaya. Yan. Angatan mo, Kobe. Angatan mo. Ulitin mo. Kunin mo. Pagdaya. Sige. Okay lang, Kobe. Nice D. Pagdaya, tinira, wala na ako ni. Baba, Kyle. Baba. Baba. Gamit oras muna. Oras. Kyle, harap. Kyle, harap. From Nanyo, ibinireso na naman. Dito na, Nakoni. Revidad. Pass, dyan sa 36. Tinira sa mga wala Nakoni. Rivera. Baba. Rivera, pass sa Mariana. Kobe, kunin mo. Rivera to Mariana to Princess. Princess itinira, wala Nakoni. Easy lang. Isi. Pasa. Tawid. Jersey number 25. 25. Pasa. Nice. Uy. Sino mo? Kunin mo. Takpe. Ba't hindi kinuha? Kyle. Pantay! Napunta ka, Kobe. Rebounded. Baba, tawid mo lang. Harap. Gamit kayo oras, tawid nyo lang yung bola. Batong si Nanyo. Hoy, pagka tumira kayo, napunta kayo. Pasa! Pasa. Jersey number 20, pass to Revidad, butatan ako rin. Nanyo. Now, jersey Markang si Kobe. pass to jersey number 21 to Mariano. Sige, kunin mo. Mariano, pass to Bamba. Harap. Bamba, pass to 0-0, itinira, wala na kami. May sumawit. Foul, jersey number Wala, ayaw bumaksak. 26. Ang pangalan, no? Nung hindi yung matangkad. Hoy! Simula na ako. Box out. Box outan mo. Titira pa lang, bumax out ka na. Hanapin mo na. Unang tira. Rebound. Wala. Pangalawang tira. Papasok ba? Pumasok. Kyle! Oras lang. Easy. Tawid mo lang. Tawid mo bola. Pasa. Easy lang kasi. Nakakali Mariano. Sa'yo na, Johnny. Hoy! Malaki na. Nice one. Mariano. Baba! Mariano. Pasa! Offensive, jersey number 25. Mariano pass to Okay lang yan, Kyle. Bamba. Oy, huwag mo patulan. Bamba to Mariano. Mariano tinira sa labo. Pag nasip mo mamaya, time out ka. Bola! Sure! Ano ba? Mariano! Tere. Sagad. Bula. Mariano! Jersey number 26. 31. May sumamit. 7. Jersey number 7. Kyle, safety ka na. Nanyo, dito ka na, safety. Epa, bakit na?
Tawid! Tawid! Ayan na. Jersey number 22, Nanya tinira. Wala. Naoni. Kanya-kanyang biyahe. Jersey number. Ay, may foul! May na yung pick. Kami. Johnny! Johnny! Baba na! Baba! Oy, angat! Trap! 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 Oy! Trap! Trap! Rivera. Kunin niyo na! Oy, mag-uubos ako! Rivera. Kunin niyo! Kunin niyo! Kunin niyo! Mariano, tinira sa press. Wala na yung batang. Kuha! Oras, yan ang nagtatapos sa akin. Bakang, hindi na lang pumasok sa ilalim. Baba, depensa! Simon, Simon. Hoy, kunin niyo na yung mga kukuha ng bola! Lakabay. Kunin niyo na yan! Kunin yan! Kyle! 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 Ito! Heto, heto. Ayan na. Pangalitan na lang sa akin. Kyle! Bumubol. Humingi ka ng bola! Yes, yes! Tama yung ano na yun, no? Yes! Ay, bola! Kuha! Kuha! Pasa! Nano. Pasa! Nano, pinira sa kay Laro. Laro, pase, tire. Pasa! Agad! Uy, graduate, gago. Kulit na pala ang mga bata sa gilid. Try niyo muna umistil, oy! Try niyo umistil! Masyado. Wait ko ah! 23 seconds. Harap Kyle! Bola! Bola, bola, bola! Hey, Kyle! Jersey number 21. Jersey number 21. Paso Mariano. Baba! Kunin niyo na! Tikita mo! Mariano. Paso Rivera. Rivera. Paso Pagtayo. Pagtayo. Eliminating niya. Sige! Kyle, baba! Baba, 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 baba! Nano. Pagtayo. Rivera. 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 Paso. Kunin mo, kunin mo, kunin mo! Sagad! Bilis! Wala. Ayun na! Sayo, sayo! Wala. Uy! May sunod na ba 12 seconds na lang. Kaya dyan na po. Pagka-libertas ka. Nanyo! Nanyo, Nanyo! Running the penalty ka lang. 12 seconds na lang. Sa tres na ano? Wala. Sayang na lang ang pinira. Ano pala? Naomi. Jesse Alton. Paso. Wala sa bola. Kuha! Paulin Paulin niyo! Hindi pinawin! 1.8 seconds. 3 points! Bantay, bantay! Paulin niyo na! Bye-bye.